क्या तू ही वो मद्रासी है जिसने खोली भाड़े पे लिए? यस सर। अबे अंग्रेज की औलाद, ये यस यस क्या करता है? हफ्ता निकाल। तुझे मालूम नहीं यहाँ के हर नए किराएदार को अपन को हफ्ता देना पड़ता है? निकाल माल। $500, सिर्फ 500। ये तो मेरे कुत्तों का हफ्ता है, समझा मद्रासी? मेरे कुत्तों का। अपन को पूरा 5000 रुपया चाहिए। क्या? ₹5000, वरना ये खोली खाली करके निकल जाओ यहां से। लेकिन ब्रोकर बोला कि... अबे चुप। हम जो बोलता है वो सुनने का। इस एरिया में सिर्फ हम बोलता है, बाकी सब सुनता है। 5000। इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है, कल ले लेना। कल? जी ठीक है, अपन कल आएगा, माल तैयार रखना। चलो। ഇത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ അല്ലേടോ, താൻ ബേജാറാവേണ്ടിരി. 500 തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പിന്നെ കരീംഭായി പറഞ്ഞോണ്ടാ. ഒരൊറ്റ പൈസ കൂടുതൽ കൊടുത്തു പോരുത്. ഓനൊരു പുതിയ ഇറക്കുമതി ചരക്കാ. ആ അബു സർദാറിന്റെ ആളാ. ഓരൊക്കെ ആളിപ്പോ ഇവിടുത്തെ കിങ്ങള്. ഇതൊക്കെ തൂക്കം നോക്കി വരുന്നതാ. നീ സബൂർ കറോ. ഇത് ബൊമ്പായി അല്ലേ? എന്ത് തന്നെ വന്നാലും ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്, ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് ബീവിന്റെ അടുത്ത് കൂടി ചെന്ന് ഒത്തിരി ചെല്ലേ.